درس سوم خودمون رو شروع میکنیم. دوستان عزیز، امروز فقط درباره اینسترومنت ها صحبت میکنیم. چی کار و فعالیت میکنن این اینسترومنت ها. میکشویم فتوشاپ رو و با ما حتما نچندی اکنو شده میشود. یک تا سرزد کنیم یگان عکس. همین اخیران عکسی که ما سخرانی کرده بودیم هوایی رو کشوده میکنیم. سرزد و تمام. ما از طرفی چپ داریم از بالا همین اینسترومنت ها رو دیدید. انمینا یوازی همش رو میگذاریم همراه شما. فقط با دقت تماشا کنید و همراه من تکرار کنید که این برای شما تکرار این مادری دانش است. در همین سوم درس درباره اینترفیس فتوشاپ پر را گپ میزنیم. یکم شروع میکنیم. اینسترومنت پرمیشن اینه که از یک جو به یک جو کردن یگان عکس. مثلا گیریم از ما یک عکس کشوده میکنیم و خیلی فوتو میکشیم. نمینا میگیریم این طرف میمونیم. کشوده کردیم با شیفت اینه که یک جای گفتیم و اینتر رو زیر میکنیم. انمی استریلکا از یک طرف به یک طرف دیگر کردن است. یعنی که چند سلوی اگر باشد اینا بالا اینش رو زیر میکنیم اینش رو میخپد، بالا اینش رو زیر میکنیم اینش رو. این استریلکا یعنی که با لفظی عادی گوییم استریلکا رو میگیریم. انمی است. دوام میتیم دوستان عزیز. دویم اینسترومنتی ما نگاه کنید. اگر دویم اینسترومنتی ما رو بالایش با بیاریم و زیر کنیم استیم نگاه کنید. 4 چیز دیگر در درون انمین پنهان شده است. یکم این اینسترومنت прямоугольний. ما اگر خواهیم از یک عکس کشوده میکنیم با یک بار دیگر رابطی стол با همون عکس فتوشاپ میداریم. این میدان استقلال پرچم ملی رو میگیریم، دولتی رو. مثلا این رو نمونیز کنیم. اگر ما خواهیم مقصد اینم یک قسمتی پرچم رو گیریم. این رو ما گرفتیم که میگیریم انم خیلی با حرفی گویم کنوبکای ام. اگر روز ما دقیقا مونده باشیم این با مونده باشیم ام رو زیر میکنیم با انگلیسی. یعنی که با انگلیسی ام رو زیر میکنیم همین میبیاد. دیدید دوستان؟ وقتی اینا گرفته باشیم ام جخیم با همین میشود. برای همون گرچه کلاویاتور میگن حتما همین گرچه کلاویاتور رو یاد گیرید دوستان عزیز. ام رو زیر میکنیم همین با ما انتخاب میشود و مثال یک جایی که میگیریم میکشیم این طرف بالا پایان چند قدری که با ما لازم است. این خیلی میشود و وقتی که با شیفت زیر کنیم نگاه کنید دوستان عزیز، با شیفت زیر کنیم 4 کنجای خالی میشود، نه بالا نه پایان میشود. دیدید؟ برای همون خواهید با شیفت رو سر میدید. نکنم مخصوص برای همین توق پرچم اینم قدر رو حاضر باید با همراه شما بگیریم. این رو وقتی انتخاب کردید میتونیم کنترل سی یعنی که سی انگلیسی اس نه سی و کنترل و например کنترل سی کپیروت کردیم. اینجا هم نگاه کنید کنترل و. دیدید دوستان اینم قسمتی ما کپی شد. دیدید کجایی که ما این رو انتخاب کنیم همون قدر جا رو ولی 4 کنجا کپی میکند. باید با دیگر میگیریم و قصر ملت رو میگیریم. اگر همین استریلکا رو از درون مونده قپیم کشیم با میتونیم یگان جای دیگه بریم و اونجا هم مثال کپی کنیم و اگر از بیرون گیریم نصف میشود این. برای همون وقتی که انتخاب میکنید با دقت فکر کرده انتخاب کنید. نخواهید بیرون رو زیر میکنید نصف میشود. خواهید اگر مثال یکی اینقدر گرفتید اینقدرش ناومد با میگیرید کمتر این طرفتر. بعد با یک چیز دیگر همین در درون همین وقتی که خواهید که این درخت های پایان بیاد نگاه کنید همین چیز میستد حرف ام و شیفت رو زیر میکنیم. نگاه کنید پلوس پیدا میشود. اگر ما الت زیر کنیم مینوس پیدا میشود. دیدید؟ این کنوکچه مینوس اینا شیفت پلوس الت مینوس. اگر الت زیر کنیم و تا که جایی که ما لازم از پایانش گیریم هم قدرش رو کلتا میکند با الت. نه اگر گویم نه زیادتر لازم است شیفت خط میکنیم. شیفت رو زیر میکنیم و انتخاب میکنیم. دیدید؟ همون قدر زیاد کرده رفتن میگیریم. همین رو در یاد مونید دوستان. تمام این رو گرفتیم و دویمش رو دوستان عزیز میبینیم. این دویمش همین چیز یک بر یک است فقط اینش گرد است دوستان. مثلا گیریم این رو
اینو گرفتیم بخوایم افتاب رو یعنی که گردو گیریم یا که انیمین کرونا رو میگیریم و خیلی میکنیم کنترل سی کنترل وی استرکه رو حتما میگیریم که رو ما ببینیم. این خیلی گرفتیم دیدید. اینم همچنین با شیفت زیر کنیم گردی کلولا یک جای می رود. اگر شیفت رو سرتیم چه خیلی می شود هر خیلی که خواهیم. اینش این اینسترومنت این پر را هر دو شد و این دو تای دیگرش اینش خیلی کم یک پلاسه می تید. این را من نمیدونم برای چی آفریدن در اینجا ولی یکم بار به من لازم نشده بود و اینش خیلی ورتیکالی. اگر شیفت رو زیر کنیم دو تا می شود. شیفت رو زیر کرده یعنی که اینجا پلوس است کو این پلوس که هست تباید کردن میگیرد. اگر مینوس زیر کنیم یعنی که آلت اینو یک نصف میکند. همه دوستان عزیز این اینسترومنت رو دیدیم. دویم اینسترومنتی مو یعنی که سیم اینسترومنتی مو волшебная палочка. این به حد لازمی می شود جدی در خودتون درس کنید و بسیار به همین اینسترومنت کار کنید. مثلا این اینسترومنت волшебная палочка یکم از یکم شروع کنیم حرفی W. اگر ما تمام کدوم اینسترومنت گرفته باشیم اگر W رو زیر کنیم میرود بالای همین میسه. دیدید خب این هم گرفته باشیم W رو زیر میکنیم بالای همین میبیاد. اینجا دو چیز دارد. یکمش وقتی که ما میخوایم همین میدان استقلال همین مجسمه‌اش رو خودش رو توقع بگیریم از همین درون شروع میکنیم. دیدید بسیاری باید رفت برای که اینجا یک سلوی مولیشنی داریم همین درون شروع میکنیم. دیدید زیر کرده میایستیم و تو که جای لازم است میگیریم. این موضوع انتخاب کردیم میتونیم کنترل اس کنترل و کنیم کنترل سی کنترل وی. دیدید میدان استقلال توقع با ما کپی و استرید شد. دیدید انا کن این خیلیش بود. مثلا همین هم بود دوام میدیم موضوع وقتی که ما انتخاب کردیم یکی ناگهان اینجا گذاشت. دیدید این بینای لیشنی این با گذاشت ما آلت رو زیر میکنیم نگاه کنید درون همین گردک مینوس میشوند. آلت رو زیر میکنیم که همینجا رو مینوس میکنه. کجایی که لازم است مینوس میکنه. که جایی که با لازم است با شیفت رو زیر میکنید پلوس میکند و باز یک بار دیگر کپی است تعویض میکنیم. این با یک بار دیگر کپی است تعویض شد. دیدید دوستان ما اینجا چیکار کردیم همینجا نگرفتیم. انا خیلی باید میگرفتیم کنترل سی کنترل وی اولش رو دفع میکنیم و این موند و با این بسیار چیزا کار کرده میشه. مثلا گیریم در تن میتونیم سویه داده میتونیم این و درسای آینده بعد این اینسترومنت رو همش رو به شما فهمونده دیم و دیگرش دیگر آسان میشود. اساس شما باید اینسترومنت های فهمید. تمام این سلوی ما از اینجا میگیریم میرویم اینش اینسترومنت волшебная палочка یکمش رو دیدیم W اینم W. نگاه کنید این اساس برای چیزا زور برای اونایی که رنگ های ادناتونی دارن یعنی که یک لوح دارن. مثلا این نوازی آسمان رو میگیریم. دیدید چند قدری که این یک خیلی دید با گفت خودش همون قدر انتخاب کرد. زرد گیریم تریتوری زرد رو میگیره. سبز رو گیریم سبز رو میگیرد. راه رو گیریم دیدید هم چیزی که سری خاکستر رنگ همون رو انتخاب کرد. دیدید خونه در رو دیوار این که اوج رنگ دیگر بود انتخاب نکرد. اگر خواهیم این رو نصف کنیم خالیگیش به زیر میکنیم مابینش به تمام نصف میشود. دوام میدیم. اگر ما انتخاب کردیم این قدر دیگر جا موند ما گفتیم که شیفت آل داریم و تو آلت رو زیر میکنیم. دیدید مینوس پیدا میشود. اگر شیفت رو زیر کنیم پلوس یعنی که ما دوام دادن میگیریم با پلوس زیر میکنیم پلوس زیر میکنیم پلوس زیر میکنیم زیر کرده همه خیل تا جای درکاری موند رو یعنی که همین آسمون رو باید ما بگیریم. مثال که گرفتیم خیلی میتونیم رنگش رو دیگه کنیم و دیگه مثلا هم خیلی چیزو اینا درسی آینده. و اگر ما یکی گرفتیم و اینجا نخست برومد ما با شیفت رو آلت رو زیر میکنیم مینوس پیدا میشود و با یک بار دیگه زیر میکنیم. دیدید با قفا میرویم. اگر نه یکی نخست قفا هم نرفتید یعنی که اینجا اومدید میخواید یک تای دیگر کار باقی پرتوید کنترل زد
کنترل Z این یک تا عقب میکند. دیدید یک تا عقب میکند. اگر Alt Z کنیم تماما عقب کرده رفتن میگیرد. کنترل Alt Z دیدید اولا اومد. اگر نگوییم با کنوپka قین است ما اینجا استوری می‌داریم. اینجا میتونیم از اول بیاریم همین رو. دید از اول آوردیم چه که روی کردیم میتونیم با پایان کنیم با آخر کارمون بیایم و این از اول. این اینسترومنت волшебный палочка بود. و انا دوستان عزیز ما کجا اومدیم؟ این رو خیلی مقدم میکنیم. این سلو رو اینجا ما میگیریم با این کادیروفکا دوستان عزیز. اینسترومنت کادیروفکا. خیلی اینم مثلا آزمون باشه یه چیزی دیگر میکنیم. این عکس رو میکشویم. خیلی این رو گیریم. کشوده میکنیم. این آزمون размерش رو میبینیم چند است. размер изображения دیدید 11 سانتی متر با 15 سانتی متر. 15 با 11. ما اینو اکو برای حجت میکنیم. مثلا 3 با 4. این برای همون است. размер رو طوری کردن. размер حرف سی رو زیر میکنیم. یعنی که به انگلیسی اگر ما волшебный палочка باشید گرفته باشیم سی رو زیر میکنیم این پیدا میشود. این که پیدا شد میگیریم. نگاه کنید بالا بچی. اینجا شیرینه، اینجا длина. یعنی که اینجا پهمیش، اینجا بلندیش. 3 با 4 موندیم. خودش اومد. ما میتونیم طوری کنیم با. مثال از این نبینید کتفاش کلونی بعد. ما میتونیم مایده تر کنیم و از اینجا بگیریم یا که با стрелка یعنی که پایان بالا چپ و راست стрелка клавиатура دارد. اونجا خطی اینس میکشیم، اینس میکشیم. زیر میکنیم میستیم خودش پایان بالا میروند. نکو ما اومدیم اینجا. اینتر رو زیر میکنیم. تمام. این размер ما شد. یعنی که چی؟ 3 با 4. میتونیم از اینجا هم 3 با 4 کنیم. 3 میزنیم. دیدید اتوماتیکی 4 میشود. اینجاش رو خیلی 300 نمونی میشود ولی 72 میمونیم. استاندارد 72. این شد 3 با 4. هر جایی که در اومدیم در اینجا ما میبینیم 3 با 4 размер صورت با 72 پیکسل. تمام. این کادیروفکا. و دویم اینسترومنت ما این اینجایی که گفتیم که ایناش رو حالی بعد میگذاریم در کارهایی بفایده شما با این کار نمیکنید. главный اینسترومنت رو ببینید. و این پیپتکا یعنی که اینسترومنت پیپتکا این رنگ انتخاب میکنید. راست این رو گرفتیم. نگاه کنید اینجا رنگ پیدا میشود. اگر زردی رو گرفتیم اینجا زرد رنگ میشود. مثلا یگون دیزاین کرده ایستاده باشید از ما این رو میگیریم. کنترل سی کنترل وی. این همین پیپتکا رو در نظر دارد. این پیپتکا اینجا میگیریم. این خیلی میکنیم. اوکی. میخوایم این رنگ رو عوض کنیم. ایو که هم خیلی رنگ ما یگون جای دیگه باید چیم. این پیپتکا رو میگیریم. خنیش. این پیپتکا رو میگیریم. رنگ رو انتخاب کردیم. و اینجا پیدا شد. دیدید؟ یکی سبز رو انتخاب میکنیم. سبز پیدا میشود. یعنی که با این بوم دوام میتونیم کار میکنیم. یعنی که این رو میتونیم عوض کنیم. مثلا سلتا میگیریم. این رو میگیریم. دوام میدیم. наложение цветов. اینجا میداریم پیپتکا بالای این با میمونیم. دیدید همین цвет رو با ما تیار میکند میتید. اوکی. اینا همش بود در کار در وقتی کار با ما تستر در ذهنمون میشیند. برای ما اساس بفهمید که چی اینسترومنت ها هست. دوام میدیم. این رو ما دلیل میکنیم و داریم بعد پیپتکا اینم یک اینسترومنت های بهترین است. دوام میدیم موزیکنی یک عکس دیگر کشیده میکنیم. مثلا این دخترک رو گرفتیم. در روش یگون نقصان هم ندارد که شما با نشون دیم. مثلا لبویش این بلسک زده ایستاده است. ما همین باید بلسک های گیریم. ما با همین میگیریم. میتونیم به همین حرفی جی یعنی که به انگلیسی جی وقتی که در این باشد ما جی رو زیر میکنیم همین اینسترومنت گرفته میشود. مثلا همین نگاه کنید بالای بلسک با میمونیم نصف میکند اتوماتیکی. دیدید این اینسترومنت نامش دوستان عزیز اینسترومنت توچش نه восстанавливающая кисть. دیومش همچنین نزد کنید کنترل آلت زد. دیومش یعنی که
алт ро зер мекунем, аз инҷа нигоҳ кунед, аз инҷа мегирад, як бор кнопкаи мишкаро зер мекунем ва болои инҷа мебарем. Дидед? аз инҷа копия кард хоҳем, аз инҷа копия мекунем, як бор зер мекунем. Дидед? ин яъне ки аз як тараф мегирад, дар як тарафи дигар мемонад. мисол хоҳем блескаша зиёд кунем, аз инҷа як блеск мегирад, яктаи дигар инҷа мемонем. назарат мекунем, мо ако аз инҷа мегирем болои блеск ба, инҷа мегирем болои блеск ба. ҳар вақто ки шумо мемонед, анемин плюсчаро дидед, дар инҷа қатораш меравад, аз ҳамунҷо гирифтан мегирад. барои мо бинед ки инҷа ки фуромад хеле рафтан мегирад. барои мо ба ҳамин хеле аҳамият диҳед. давом медиҳем. сеюм кнопка ба ман удобни анаминаш, дӯстони азиз. анаминаш удобни. Мо чӣ хел мекунем? ки ина мегирем, худамон уже медонем ки куҷо барем. дидед? муайян мекунад. оп оп анамихел мо блескро гум кардем аз лаби ин духтарак. анакун давом медиҳем. инашам ҳамчунин дар вақти кор, дӯстони азиз, шурӯъ мекунем. мо асосияшро гуфта истодаем. давом медиҳем. ин инструмент кист, яъне ки ин хати мо метонем бикашем. дидед? метонем тарафи чапи мишкаро зер кунем, росташро, ва бо ҳамин ина калон карда мешавад. дидед? гирдакро бо давом медиҳем. калон мекунем, калон мешавад, калон мекунем, калон мешавад. дидед? метонем ихе кашем. назарат мекунем, бо зер мекунем. нигоҳ кунед, вақте ки гирдаш дидед, ина хирата рафта шуда истодааст, яъне ки чисти не, мо метонем аз инҷа жосткаст кунем. вақте ки хеле кунем, ин хел мешавад. мисол ана дидед? бо давом медиҳем. инашро агар охир барем, нигоҳ кунед чӣ хел мегирад. ҳаминам бинед хеле чизи хуб аст. ин калону майдааш. дидед? ва инҷа мо метонед чӣ инструменти маъқул, яъне ки мехоҳед ин хеле кашида шавад. метонед ҳам фигурҳои хеле бисёр дорад. با همون فیگورها میتونید کار و فعالیت کنید. دوام میدیم. این همون نیست کردیم. کنترل آلت زد خطی نزد کردیم و اینا هم همچنین اینا هم بود در وقتی کار میگذاریم. و این شتامپ یعنی که پچت هم چیز منو دارد. پچت هم مثل همین. مثلا گیریم کمتر کلون میکنیم. دیده طرفی راست رو زیر میکنیم. خیلی اکاشکا پیدا میشود کلون تر میکنیم. تمام. نزد از اینجا میگیریم بلو این خطی میبریم. دیده دوستان اینم همون فونکسیا رو دارد. دیگه از اینجا میگیرن مثلا روزی کلون کنیم کلونتر اینش هم باید اینجا کپی کردیم میتونیم در اینجا استفاده کنیم. مثلا یک چشمش کپی میکنیم و اینجا استفاده میکنیم. مثلا دوام میدیم یک بار دیگر این پلس رو گوییم یعنی که کجایی را میخواهید که کپی کنید همینجا میمونید. آلت رو زیر میکنید یک بار کنوپکه رو زیر میکنید تمام سر میتید و میبرید کجایی که خواهید. تمام. انا میخواست شتامپ اینش اینسترومنت архивная кисть یعنی که زیر میکنیم و دیدید این یعنی که همه رو آلوده میکنن یعنی که جوباجو میبیارد مقصد اون چیزی که کار کرده بودیم. восстановление. اگر اینش رو گیریم اینش هم همچنین کار میکند. او این میغاوجید است. این اینسترومنتی اینه که میغاوجیدگی گوییم هم میشود. اینش هم ولی با من یک بار در کار نشده است ولی نصیب شد ولی میگذاریم جایش رو میابیم. و از همه آسان اینسترومنتی که لازمی است انیمین است. ما این رو اینسترومنت رو میگیریم کمتر میکنیم دیدیم اینقدر لازم نه انم قدر مونده انم قدر نگاه کنید چقدر تازه میگیرد نه رنگینگ میگه که قیچی گرفتگی ولی ما کمتر میمونیم شتوبکه هم که خیرت تر گیرد. مثلا ما انیمین جای موی سر دیدید ما انیمین جا رو انم خیل با انیمین یعنی که انیمین اینسترومنتی لاستیک اینسترومنت لاستیک کار میکند. اگر تگ ما مونیم نگاه کنید این بالا هم فون اینی هم اهمیت دید و اگر ما این از تگ مونیم یعنی که فون ساز میشود وقتی که میزنیم فونی انیمین میشود. ما با سفید لازم است برای که فون سفید است اینجا برای ما این خطی خیلی زیر میکنیم و میکشیم زیر میکنیم و میبریم. و اگر خواهیم کمتر مثال تست رویم نگاه کنید دوستان عزیز
мохай инҷаша ҳолям тез хушудтар мемонем ва нигоҳ кунед. вақте инро зер кардем дар як ҷо анимҷа зер мекунем ва шифтро зер мекунем. нигоҳ кунед анаме хел рафтан мегирад. мақсад оз ман дар инҷа нишон диҳам. дидед шифтро агар зер кунем агар сар диҳем не кулула мешавад. барои ҳамон вақте ки дар як ҷо мондем шифтро зер мекунем меистем ва давом медиҳем. рост гирифтан мегирад ва пробелро зер мекунем, яъне ки кнопкаи дар рӯзи клавиатураро анамхали дастак мебурояд. бо мишка зер мекунем, боло мекашем ё ин тараф мекашем. куҷое ки маъқул аст бо мекашем боло. инструментамон гирифтагӣ бо як бор зер мекунем, шифтро зер мекунем ва давом медиҳем. тамом. ин анамқадар чиз буд. инструменти ластик. ва давом медиҳем. инаш дӯстони азиз инструмент фоновый ластик, яъне ки вақте ки мо инро гирифтем нигоҳ кунед майда ана хеле мекунем калонтар. яки нигоҳ кунед ҳолатҳое мешавад дӯстони азиз ки ана хеле мешавад шумо намебинед гирдакашро. ҳаминҷа ба нигоҳ кунед кнопкаи капсулкро зер мекунем. анамин. ин чӣ? ин вақте ки нест мекунад тамоман ҳам инро нест мекунад сурати одамро, ҳам фонро нест мекунад. ана ку инҷа ба анами кори гуфтагии мо ҳозир торе мегирад. ҳозир мебинем барои чӣ инаш барои чӣ лозим аст. ина мо фон гирифтем. як слой дига мегирем астак. дидед ин хати фон пон мегирад. ина тамом назар мекунем ва дуюм ластики мо ин аст. ин ранги волшебни палочка як ранга чизҳоро нест мекунад. дидед инам ба ман қадар лозим нашуд дар ҳамин вақти корубор. фақат анаминаш. тамом. гирдро хушудтар мекунем. тамом мешавад олам гулистон. ва ин инструменти дигариро мегирем, яъне ки инструмент градиент. градиент чиро ба мо нишон медиҳад? мо ҳозир анамин ластик дидед ба мо лозим шуд. ина гирифтем. яъне ин модал лозим шуд. як бор зер мекунем, сафедиро пурра гирифт. дидед давом медиҳем. яъне ки аз ин тараф як копия кунем, Ctrl+C, Ctrl+V ва ранг мемонем аз инҷа. ина аҳамият надиҳед ки шумо инструмента корашо бинед. тамом. камтар равшантар кунем. окей. масалан мо ина ҳозир мегирем, вес сурат мекунем, ина аз поён мемонем. дидед анам хеле хатак пайдо мешавад, ба сар метиҳем. градиент мо гуфтем. ин градиент чӣ? дидед инҷа ранга анамин оз ина хеле сабз. мо метавонем ҳозир ин сабза гирему ина например роз мемонем. окей. ана ки градиент гирифтагӣ боло параметрҳои ҳамин. вақте ки мо зер мекунем розовӣ шуд. ин дидед чӣ буд? ин ба мо анамина бояд намедодем. анамина окей мекунем. тамом. ана ки инструменти градиента гирифтем, мо мекашем ин тараф. бинеда дӯстон, аз куҷое кашидед? аз ҳамун тарафе ки якум зер мекунед ранг шурӯъ мешавад ва охираш хира шуда меравад. метавонем аз поён боло диҳем, метавонем ихелтем. ин беҳад градиент ҳам инструменти хуб аст. инҷа бо тайёр файло ҳаст. яъне ки инро гирем, масалан инро окей мекунем. нигоҳ кунед худаш тайёр дорад, вале агар негӯяд тайёр ба шумо лозим не, якташро интихоб мекунед ва рангро интихоб мекунед аз поён. масалан кабутак мемонем. окей. инам хеле дӯстони азиз, мо як розӣ монда будем. розӣ хеле хуб буд. бед розӣ мемонем. розӣ ба фикри ман хубтар алтид. окей. дидед чӣ хел чеҳраи духтарам кушодаву зебо мешавад. дуюм меравем. ана кун инструмент заливка, яъне ки нигоҳ кунед ин як бора як ранг мерезонад. чӣ хел гӯем? дидед куҷое ки як ранг аст, мо мегирем анамин инструментро, яъне ки градиентане инструмент заливка. мебинем чӣ ранг дорад инҷа. анинҷаро бинед аҳамияти дӯстон. стрелкача зер мекунем, ин поён меравад. зер мекунем боло, яъне ки ҷоҳошон иваз мешавад. озин инаш мо сорғ монем, чтоб шумо намоёнтар шавад. дидед ба мо мемонем масалан
ҳамин боло ба чӣ ранг бошад, инҷа ҳам ҳамон рангбозӣ мешавад. Масалан сурх. Мо инструменти заливка гирифтем ва инҷа ба зер мекунем. Дидед? Як лух меравад. Инҷа ба дигар хеле кашиш нест, мисли анин бологӣ. Инҷа ҳамин як ранг. Инҷа интихоб мекунем, сабрро интихоб мекунем. Окей, як ранг. Инро ҳам мегирем. Мисол оранжевый. Окей, як ранг. Тамом. Хоҳем ин тараф. Хоҳем сафед мемонем. Анемин заливка. Инаш амоли бад мегузарем. Дар ин аксона мешавад. Бад мегузарем главни инструментҳои главниша фаҳмида истодед. Ани ин дӯстони азиз нигоҳ кунед. Инҷа ҳам вақте ки зер мекунед меистед, се чиз мебурад. Ҳар яктаи ҳамин зер кунед истед, қатори худашон бо инструментҳои дополнительни худашонро мебурорад. Мо ин омадем инструмент размитие. Нигоҳ кунед. Пеш мекунем. Инструментро дидед? Майда, тарафи рост мишкая зер мекунем, кнопкая калон мекунем. Омад, тамом. Барои чӣ нашуда истодааст? Ани инҷа мо фон дорем, мо фонро зер кардем. Бояд амина аҳамиятиет ки бояд дар сурат биёд. Мо суратда мемонем, ба сурат кор мекунад. Мисол нигоҳ кунед, размития гирифтем. Инструменти размития, чашмро бинед. Мо пеш мекунем. Дидед размития як бор, ду бор, чанд қайки зер кардан гиред, ҳамоқа хира мешавад. Инаш дидед чӣ хел фарқ кард? Бо мекунем. Мешакем хиратар мекунад. Ва инструменти мисол дюймашро гирем агар резкаст. Яъне ки дар ҳамин резкаст бо илова мекунад. Мисли анин. Нигоҳ мекунем. Майда, тарафи рост кнопкаи мишкаро зер мекунем, калонтар мекунем. Камакаки дигар нигоҳ кунед. Ин бор резкаст дабавид мекунад. Дидед? Бо размитияро мегирад. Вале хеле мекунад бисёри баргирем агар. Камтар илова мекунем, тамом. Ин суратҳое ки хира аст, инсоз мекунад. Агар назар мекунем. Хай биёд. Инҷа меравем, аз инҷа ай ҳама охираш ва медароем. Всё. Ан инҷаро мисол бо чоткитар мекунад, яъне ки резкаст дабавид мекунад. Ва ани ин бошад инструмент палец. Нигоҳ кунед чӣ кор мекунад. Инструмент палец камтар калонтар мекунем. Масалан қоши ҳаминҷаашро бояд камтар фурорем ёки камтар боло кунем. Ҳамин палецро мегирем, калонтар мекунем ва боло мекашем. Яке вақти боло кашидем, дидед хира мешавад. Барои ҳамон ин инструменту бисёри бад намекунед. Камтар поён мекашем, камтар боло мекунем ва хиратар ки гирифт, мо чоткитар мекунем. Инҷаша гуфтем ки жёстка аст. Дидед? Камтар жёсткастар мегирем. Тамом. Ин инструмент ҳамин хел аст. Аку оли лозим мешавад насиб бошад ва дар кор истифода мебарем. Камтар гӯшро масалан пачақ мекунем. Барам камакак ҷора. Хеле не. Инро бояд мо боло барам, хеле гап нест дӯстон. Камтар гӯшро майда мекунем. Масалан ина ҳоп. Тамом. Чиликашро мисолан фарбитар не харобтар мекунем. Ин хеле чизо дӯстони азиз. Давом медем. Ин палет. Оли дар кор хеле дар кор ҳамин инструментҳо ҳамашон лозим мешавад. Ин дӯстони азиз нигоҳ кунед. Якумаш инструмент осветлитель. Мегирем контрол О хати гирифта мешавад. Анен О. Агар ин бошад ҳарфи О англиси зер мекунем, ин мебиёд. Нигоҳ кун асли осветлитель чи аст. Мисол анинҷа чометар гӯем, анинҷа чашм. Нигоҳ кунед. Мо мегирем камтар хай калонтар ва камакак равшантар мекунем. Дидем ки не як бор ба ҳам равшани бад шуд, мо анинҷа медуроем ҳамин 50% не 30 мемонем. Яъне ки бо камтар як бор ба мекунад. Дидед? Нормалне. Инҷа ҳам ҳамчунин нормалне. Агар мисол ҳозир гирем сад кунем, нигоҳ кунед чӣ хеле мешавад. Барои мо давом медиҳем, бо дигар инструментам месанҷем. Анаку затемнитель. Бо мисол анинҷа ҳозир равшан аст, мо инҷа камтар затемнят мекунем. Миҷоша сиёҳтар мекунем. Гирди миҷош нафаҳмем, ана хеле аст. Агар мо жёсткастро бо калонтар кунем, озӣ маълум мешавад. Дидед? Ана хеле темнитар мекунад. ва давом медиҳем. Ба анин инструмент губка. Яъне ки губка чиро мегирад? Яъне ки чашмоне ки сурх аст. Дидед? Беранг кард. Давом медиҳем. Анинҷа озӣ сурхи баъдан гӯем лабош. Мо ҳамин лабоша як бор мегузарем, камтар сурхиро мегирад. Яъне ки чорнибелитар мекунад. Ҳамин губка
давом медиҳем. Инам дар кор лозим шавад, вале истифода мебарем. ана дӯстони азиз, анаку инструмент вади губка мо омадем чи ане хеле инструмент перо, свободное перо, иноям дар вақти кор мегузарем. ноҳози асосанаш анами ноҳози текста мегирем. Масалан ани инро мегирем. Мо гуфтем биёд волшебни палочка мегирем, сафеди ва зер мекунем. Фақат гуфтем ку аднатони ҷойҳоро мегирад. вақти аднатони ҷойҳоро гирифт, нигоҳ кунед чӣ хел мекунем. мо бо аниминро мегирем. ҳамин гузаштагии худамонро диде чӣ хел тез лозим мешавад. анин заливка, анин инструмент градиент медароем, ҳамин хел розиве мемонем. анам хел меистад. тамом. мо инро мегирем, яъне ки Ctrl G мекунем, несб мешавад ба фикри ман. ҳозир мебинем Ctrl G. отменить выделение. ҳамин болош ба вақти ки хеле хоҳед аз ҳаминҷа бироед, отменить выделение мекунед. яъне ки ана хел отменить кани отменить выделение. тамом, несб мешавад. давом медиҳем. мо ранга кардем. мо текстро мегирем, дар инҷа мемонем, инҷа ба менависем. диде дӯстон, отменить. стрелкаро вақти гирифтем, нигоҳ кунед, бо 4 чизи дига мебарад. яъне ки стандартнеш ин, аз боло поён менависаги ин. ҳай иноям ҳозир мегузарем. нигоҳ кунед. гирифтем инструмента, яъне ки текст. агар инда губка бошем, мо ҳарфи т зер мекунем, автоматически текст мебиёд ва болое ки акси худамон ба як бор зер мекунем. инҷа як ҳози майда баромадагӣ барамон наметавад. бирос ҳози ягон чи нависем. барои дидан shift хати як бора па пропорти меравад. бешифт кунем, меёзад. барои мо инҷа мемонем, анамқадар интер. аку барои дидан будозем. ҳолати шумодаам ҳам хел мешавад, аҳамият надиҳед. вай менависад, вале баъд калон мекунед. нигоҳ кунед, инҷа мо менависем чи шампун, яъне ки собун менависем. вақте ки инро мо нависем, дидед, мо метавонем бо стрелка ҳатман инҷа мегирем, текстро зер мекунем, куҷое хоҳем мебарем ва бо shift калону майда мекунем, чанд қайи хоҳем ва ани хеле ҳолат мешавад. ина сразу интерро зер мекунед. тамом, бу давом медиҳед. агар хоҳед хато шуд, мисол собун ҷонашро илова накардед, бо як бор дига текст медароем, болои ҳамин текст ба зер мекунем ва нигоҳ кунед, аз куҷое хоҳед бо шурӯъ мекунед. например аз ҳаминҷа як бор пробел собун ҷон. хай ҷонаш тоҷикӣ аст, аз мабали тоҷикӣ, вале шрифти тоҷикӣ дар баъзе шрифтҳо намехонад. ҳозир ҳаҷм ҳамин ҷон мекунем, майдатар мекунем ва интерро зер мекунем. ана ку нигоҳ кунед, мо чӣ дорем? текстро ки гирифтем, ай боло мо ана хеле параметрро дорад. медароем шрифтҳомонро иваз мекунем. дар компютератон ки чанд қайи шрифт бошад, ҳамонҳо ҳамаш дар ҳаминҷо нишон дода мешавад. фотошопда кадомаш ки қабул кунад мекунад, накунад ҳам хел 4 кунҷа нишон медиҳад. ҳозир ягон такани шрифти созтар ёбем. ҳозир мекубем. ҳай масалан анимиро мегирем, стрелкаро мегирем, дар қафо мемонем ва менависем собунҷон нависем. бале, рангашро бо чӣ хел иваз мекунем? бо текстро мегирем, ранги мо дидед. инҷа аку оз як шрифт ёбем ки ҳама параметрҳош дошта бошад. дӯстони азиз, ҳай мисол ина Time New Roman мегирем. инҷа нигоҳ кунед, мо шрифтро интихоб кардем аз инҷо. аз инҷо чӣ кор мекунем? яъне ки нигоҳ кунед, яъне ки метавонем курсив кунем, яъне ки каҷала, метавонем ғафз кунем, метавонем ғафзи каҷала кунем. ва аз инҷа размери анамин шрифтҳо дидед, майда мо метавонем 72, метавонем ба даст нависем 300, метавонем ба ихел калон кунем бо shift. тамом. рангашро давом медиҳем. вақте ки инҷа мутуворӣ кардем, давом медиҳем. размер, ина резкост, хай инашам мегузарем. ин по центру ёки аз ин тараф шурӯъ шавад ё аз он тараф. масалан ина хай фаҳмидед, бор ба кор кардагиед ку шумо. давом медиҳем. текстро мегирем ва аз инҷа рангро. окей. ва ин нигоҳ кунед, инҷа дуга. вақте ки мо медароем, анинро зер мекунем, метавонем каҷала кунем, метавонем аз поён кунем.
اینجا خیلی بسیار فункция دارد. این رو با در وقتی کار میگذاریم. همین بود. نه دیدین ما اینا رو گرفتیم. این خیلی نیست دیدین. اینش از بالا پایین می نویسد. در وقتی کار главный инструмент های فهمیده ایستاده دوستان. این هم همون سтрелка خیلی اینا بو میفهمونیم. اینا میفهمونیم. این اکو مقصد هر خیلی وای دارد. چیگم знак ها یعنی که نه سтрелка دارد. این اینجا میداریم دل دارد. خیلی знак هم دارد فتاشوب. فایده است. نو ستاندارد نه خودش دوستان. اینا خیلی ما رو چیزا نمیکنیم. همراه خودمون تمام خیلی این کلون کردن alt رو زیر میکنیم مایده میکند. سر میتیم پلوس میکند. همه خشم فراموش نکنید دوستان عزیز. این بود همه کارای ما. یعنی که اینسترومنتی که باید شما بفهمید دوستان عزیز. برای همقدر از خفای من تکرار کنید. هر یک اینسترومنتی که گذاشتیم جدی عقیب کنید، نظر کنید و تکرار کنید. کنترل سی کنترل وی. این بود درس سوم ما. با شما موفقیت و سربلندی دوستان عزیز. حتما در 15 درس شما درباره فتاشوپ پروفسیونال میشوید. خدا نگهبان. برای کار.